May hapon, madungo ninyo kabingo. Okay, thanks sa confirmation. Okay. Okay, so doon na lang ka-subject, no? Nabilin sa mathematics, probability, and then engineering economy. So after ani kay mag-engineering economy, probably sa face-to-face na rin. Sige, continue lang gyapon ta. Last meeting permutation ta na. This time, mag-combination ta, then probability. Okay, so unsay mga technique pod bag mag-solve ta og mga combination. Actually, kaning combination, daghan siya application, especially sa kaning probability. No? Pwede mo ganyan mo siya gamitan dito. So, bali sa combination, napunta yung mga formula ano na, like, sometimes mag-analyze jud ka, sometimes would mag-formula based. Like, natay mga techniques nga kuha na to mismo sa problem, yung mabala nato sa nga strategy ato ang gamitan. So, for example, no, case 1, for n things taken R at a time. No? So, kumbaga, n choose R. So, muna yung formula na. So, usually, manggawas po na siya if nakay duha ka number lang na given sa problem. Provided na ang ihang tumong kay igrupo lang. Na? So, dili siya concerned with sa arrangement within that group. So, as long as magrupo niya, makaselect lang siya, that's it. Na? So, that is NCR. So, that is equivalent sa n factorial over n minus r factorial, then r factorial. Ang case 2, so mura gyapon siya sa permutation for n things taken all at a time. So, kumbaga, na kay n kabutang, so sila pong tanan imuhang igrupo as 1. So, pangihunana, ang formula kay 2 to the power of n minus 1. So, mula ni. So, for n things taken all at a time, diretso na. So, mostly, kani siya, pag kanang isa ka number, ang given, like nalang kay n. So, anyway, naman tayo example na later. Makita po ninyo kung sa akong pasabutan. And then, case 3, kanang and combination. So, sometimes may mga words nga magamit sila og word nga and. So, pag naka-and siya, ang imong formula is just HK ways. No? Again, your HK is equivalent to NCR. So, kumbaga, H is naka-NCR, ang K, naka-NCR po na siya. And then, ang case 4, this is OR combinations. So, kumbaga, instead na ang gigamit, ang OR yung gigamit. For example, 2 red or 3 white, yung na. So, ang imong gamitan po na kay plus. So, again, H is NCR, K is NCR. So, imo lang i-plus ang duha ka combination. So, kanina case 4, na siya ay kanagong extension. So, ang extension sa OR combination, kanang mga word niya, at least, na kabantay mo na, di ba? Kanang mingon og at least 4 heads, at least, or at most, 6 white balls, mingon na ba na? So, na yung mga word niya, at least, at most, less than, greater than, exceed, na, etc. Na? So, mga nga nga scenario. Those are extension of the OR combinations. Okay? So, pag musulod yan siya dira, i-plus yun na mo, no? Naputay ito man na naning ito ang NCR, ha? Kanitong NCR, make sure nga the same kanang units good sila. Dili pwede nga, mingon ko nga na ako'y 20 ka marbles, kanya ang R kay red balls. No?
Di na siya pwede na. Okay? So, kumiyon ka og kanang Red Bulls, so Red Bulls po dapat ni. So, kumiyon kag marbles, so marbles po dapat ni. So, wala siya kanang definite nga or specific nga color. No? Kumiyon kag marbles, so laylay colors. So, dapat marbles po siya. No? So, nga na ba? No? So, kung red ang marble or ang ball, dapat red po ang ball diri sa end. So, kumbaga, the same unit dapat ang duha. Na? Dili pwede nga laylay. So, muna po na to ang timanan. So far, mura man na. Case 1 to 4. So, medyo dali-dali lang yung combination. So, again, another application na dito sa probability. Magamit po nato siya. Duha mo ko na to ang style kung solve the probability. Either mo gamit ka og combination or you use kanang logic. No? Yan na yung style. Sige, example ta na. So, for instance, in how many ways can a team of 11 be picked from 16 possible players? So, makita nimo sa problem nga wala sila ipakay no? Kung kinsay mag-leader ani nga grupo no? As long as maka-pick lang siya og 11 sa 16 kabuok, mo lang to yung concern. So, kumbaga, this problem is under combination. Kaya gusto lang niya i-grupo, then wala siya ilabot o kung si mga designation diha nila sulod sa kagrupo. So, yung solution na ni kay 16C11 lang. So, 16, choose 11. So, the answer is 4, 3, 6, 8. Again, combination na siya sa shift, divide. So, na kay 16C 11. So, 4,368 ways. Okay? So, sometimes confusing po ni siya sa permutation. No? Isa, dapat kabalo lang yun o kanang is it combination, is it permutation. Okay, 15 boxes can each hold one object. So, in how many ways can 10 identical objects be placed in the boxes? Pwede mo mag-try solve dira ha kung na may choices pag na akong gihatag. So, na daw 15 ka boxes, makahold siya isa ka object. So, in how many ways can 10 identical objects be placed in the boxes? Okay. So, the answer is 15 choose 10. Yeah. Okay. So, we have 3,003 ways. So, walay si kanang mga identical objects medyo concerned na si permutation na. Dili kay maggrupo ra manggud ta. So, walay labot si combination na no? Kung identical ba sila or dili. So, 15 C10. The answer is 3,003 ways. Okay, another problem. Ayala Corporation advertised to hire financial analysts. So the company received application from 10 candidates who seem to be equally qualified. No? Makapansin po ni mo aning ko ano kay kanang the same chances na like equal no ring una na ba na walay lamangan payuna ni. So the company manager has decided to call only 3 candidates for an interview. So pulo sila no, pulo lang yung tawagan. So if she randomly selects 3 candidates from 10 candidates, how many total selections are possible? So dili niya concern kung kinsa ang pinakauna, pinakaduha o ikatulo niya nga tawagan na. So wala siya paki sa sequence. As long as makatawag lang siya og tulo ka candidates. So basically kini ka problem is under combination. Okay, manawag ra man siya na. Wala siya gani nga applicant kay siya kung unahon kani kay ikaduha siya ang tulo no. Muna yung una na ba na. So this is combination. So 10 choose 3. So the answer is 120. Okay, another problem. So kuning combination ng mga examples. Okay, na pre-board examination in a pre-board examination, a reviewee may choose to solve 8 out of 12 problems in order to pass the exam. In how many ways can the reviewee choose them? Okay? So, again, mamili lang siya
og 8 sa 12 ka problem na. So wala siya paki og kaning question number 4 kung unahon. Next na ko isunod kay question number 6 no. So wala siya paki with regards sa sequence sa problem as long as makapili lang jud siya og 8 sa 12 ka problem. So kani nga problem is under combination. So 12 choose 8. So the answer is 495 ways. So I hope na nakita ninyo ang difference between the permutation and combination sa kanina mga examples. Okay, let's have another example. A student must take choice. Must take 6 elective classes to meet the graduation requirements for college. So there are 12 classes that the student is interested in. In how many ways can the student select elective classes? Okay, so the answer is 12C 6 na. So 12 classes, mamili siya unom. No? So siya concerned with regards sa kinsayang unahon. Okay? So as long as makaselect lang niya siya og elective classes. So this is 924 selections. Okay, another problem. Okay, na loto there are 30 ping pong balls. How many possible combination if 5 balls are drawn out at a time? Okay. So obviously na siya word nga combination, so combination yun siya. So 30 choose 5. So the answer is 142,506 combinations. Okay? Okay, another problem. In how many ways can you fill a box with books if you choose from 6 different books? So, kani siya is under case 2, no? Kay, number 1, nalo siya unom ka libro, o niya, iyan na siyang i-select, no? Okay? So, kumbaga, for anything, stick in all at a time, no? Kung wala na. So, in how many ways can you fill a box if you choose from 6 different books? So, nag-style na no? So, sa unong ka different books, pwede isa lang sa iyang ibutang, na. Pwede po duha iyang ibutang, na. Pwede po tuloy iyang ibutang. Okay? So, nasa yung una ni. So, kumbaga, imong R kay pwede isa, pwede duha, tulo, upat, lima, unom, na. So, imo na siyang i-rerun, na. So, kumbaga, from 6, choose kag isa, choose kag duha, choose kag tulo, choose kag upat, choose kag lima, choose kag unom. Okay? So, na siya mga order. Pwede mo choose siya og isa, or choose siya duha, or choose siya tulo, hantod sa mo choose siya og unom. So, kumbaga, ang answer na yung ato na siya isolve, that is, this one is 6, 15, 20, 15, 6, and 1. So, kung ato yung total, we have 63 ways. So, muna siya ang iyang answer. So, muna yung case 2, katong 2 to the power of n minus 1, pwede na ito siya gamitan as shortcut para hanin. So, for example, kani ba? So, ibutan mo si 6 so the answer is 63 ways. So, kani siya is i-shortcut para sa kani nga taas nga pamagi na. Okay ra gud gyapon. Okay, pwede man nato na siya i-kuan. Kung kalimot ka sa formula, pwede naman mo siya summation dire. So, yung summation na. Ay, naday sa apps. Ano ba kayo nausab sa bag-o nga kanan? Okay. Pwede mo siya i-run na from 1 to 6. Pwede po rin na. 63. Pwede po katong shortcut. Pero lang yapon. Okay. So, either way, it works na. Okay. Another problem. Okay, Engineer Carla is taking a vacation trip. So, she can visit as many as 5 different cities and 7 different attractions. How many different trips are possible if she wants to visit exactly 3 different cities and 4 different attractions?
So as you notice, makita nimo diri sa problem, usually ang n makuha nato sa kanang statement sa problem. Okay? Unya ang katong r kay usually makuha nato siya dito sa kanang question, sa question good nga part na sa problem. Dito nato siya kuha. Okay? So okay, how many different trips are possible if she wants to visit exactly 3 different cities and 4 different attractions? So this is under sa case 3 katong and combination. No? So kani man tanawon, usually makita nimo na sa kanang question part good sa problem. So bali ang imong n kay kaning 5 different cities and then 7 different attractions. Ang imong r kay kaning 3 different cities and 4 different attractions. So, ang pwede lang nimo i-combine kaning cities ug cities diri nya attraction ug attraction. Dili nimo pwede kanang city unya attraction tapos city tapos attraction. Bawal na siya, no? So, dapat city city then attraction attraction. So karon kay nag-an man ka di ba bastaan kay HK ways. So meaning na kay 5C3 times 7C4. So muna imong answer. So na kay 350 trips. 5C3 and 7C4. So napansin niyo po pareho sila unit na city city attraction attraction. So 350 ways. So karon kung mag-OR ka, so kung mag-OR ka, so meaning mapulian ni siya OR, so di ba ang buhatan lang kay H plus K ways na. So meaning kung mag-OR na ka, kaya so imong gamiton kay plus na. So na kay answer na 45 ways. Okay? So bantayan na nato na natin mayunanin ng mga clue no or mga key words nga atong dimanan para kabalo taon sa atong gamiton nga solution. Okay? Sige. Another problem. Okay, na group of 10 engineers and 15 ka-architects. How many selection of 6 professionals are possible? So makita nimo na kay engineers o architect no. Those are all professionals, di ba? So meaning ang iyang gipangayo kay how many selection man meaning combination na. So og unom ka professional. So bali kung professional ang imong kwaon diri so the unit should be professional na para sa n. Kaya naman kay R nga 6 professional. So kani mong architect or engineers mga professional man isa sila tanan. So kumbaga na kay 25 ka professional. So the answer ani kay 25C6. So 25 ka professional, mo choose lang ka o kuno. So the answer is 177 100 selections. Okay? Yan. So karon if the selection must consist of 2 engineers and upat ka architect, so meaning engineers ta na. So bali wait lang. Engineers, so polo ka engineers. Tapos duha lang imong ipilion. Karon nag-an man ka, so mag times na siya na. So sa 15 ka buok, mo choose lang ka og upat. Yan. So pila daw ka selection sa red? So that is 61,425 ways. Okay. So that is now the answer. So next problem, what if the selection must consist of 2 engineers or upat ka architect? So kung or na, so mag-plus na ka. So imo na siya i-plus dire. So sa pulo ka buok, mo choose ka og duha. Then sa 15 ka architect, mo choose ka og upat. Nya or man so plus. So 1,410. Okay? So nga nang ato ang style na pag mo solve tag may unan. This is case 4 na kanang or combination. Okay, another problem. Ako na, pwede nyo testingan yan. Kaya may choices. A committee of 5 members is to be randomly selected from a group of 9 engineers and 20 lawyers. So determine how many different committees can be formed. If 2 members must be an engineer
and 3 members must be lawyers. And then from 6 lawyers, 5 engineers, and 4 accountants, a committee is to be formed consisting of 4 lawyers, 3 engineers, and 2 accountants. In how many ways can the committee be formed? Okay, sa first nga problem, na daw 5 ka members nga imong i-select na. So, from a group of 9 engineers and 20 ka lawyers. Kumbaga na kay 29 ka members. Okay, 29 na. Kay 20 lawyers, 9 engineers. So sa 29 ka members, 5 lang ka members imong pilion. Karon, nanguta na siya nga kung sa 5, duha daw ana kay engineer, tapos tulo daw ana kay lawyer. So take note ni word natay word ring an. So meaning mag HK waste ani. So bali the answer is sa 9 ka engineers mo choose ka og duha. Yeah, HK man eh. So sa 20 ka lawyers mo choose ka og choose tulo ka members lawyers. So the answer is 41,040. So mo na siya to ang answer. Okay, pagabot ni mo diri 6 lawyers, 5 engineers, unya 4 ka accountants. So tulo na ni kabuok professionals dire. So a committee is to be formed consisting of 4 lawyers, 3 engineers, and so nag-add gyapon ha. So times gyapon na. So meaning sa unom ka lawyer ang imong i-choose lang kay 4. Unya sa 5 ka engineers ang imong i-choose kay 3. Unya man ni siya so times na silang tanan ha. Unya sa 4 ka accountant ang imong i-choose kay 2 lang. So pila daw ka selection or pila daw ka choices ang possible. How many committees can be formed? So you have 900 committees. Okay, so manang tabang sa mga kanang mga word niya and or. Mga style na sa kako na. Mura mong pangitaon sa basta kabalo ko nga combination, pangitaon din ako ang kanang mga and or katong mga extensions and or. Kung hindi ako makita, so gamit ang brain cells na. Mo naman eh. So wait lang. Ako na. So mo na siya. 4 to 1,040. And then sa part B, 900. Okay? Sige daw. Kanina daw nga problem. A theater is staging a series of 5 different plays. So you want to attend at least na. So this is under sa case for extension mga or case nga extensions. Kaya nanay mga word niya at least and at most. So kung may ka og at least, di ba sa Bisaya, pinakagamay na daw na. At least 3. So meaning kung nay 5 ka buok play, niya pinakagamay na daw ang tulo. So bali imong R kay 3, 4, 5 no. Kay pinakagamay naman daw tulo. Unya sa part B, you want to attend at most 3 of the plays. So pag kag at most kung sa Bisaya, pinakadako na daw ang tulo. So, ang pwede nimo i-attend kay pinakadako tulo. So, kung bagay mong R kay 3, 2, 1. Muna na. So, bali, kung unang sa nato ning at least. So, at least 3 play. So, imong R kay 3, 4, 5. So, bali, imo na ipadagan. So, 5 choose 3 or 5 choose 4. Pwede po 5 choose 5. So, the answer is 16. So, maning H plus K. So, always din na sila or. Extension na siya sa or case. Okay, another, kaning part B, you want to attend at most. So, ang imong R na, kay padagano nimo. So, pinakadako na daw ang 3. So, 3, 2, 1, pwede po wala kay pilion. So, imong padagano, 5 choose 3, 5 choose 2, 5 choose 1, 5 choose, wala siya i-choose. So, siya i-attend. So, you have 26 ways. So, kung di po ka gusto mag-type yung una kataas, pwede ka mag-summation katong ibuhat na ito ngayon Saan na ito? Kani. So, pwede mo yung ganyan po. 5 3
Starting from 0 taman 0 taman 3. Kay since ang imong R kay imong R kay gadagandagan mo gano 0 1 2 3. So the answer is 26 ways. So maputong ngayon na sa 3 to 5. So basta mga OR case extension, so ginainganin nato na siya. Okay, daghan kay computan. So 16. Okay. So anong diri So yan ha. So manang mga extension sa OR case, always yun na sila to be added. Okay, another problem. From a group of 20 volunteers, you are choosing at least 18 to be peer counselor. So in how many different ways can this be done? So take note na siya word niya at least. So kabalo ka nga or case extension siya. Kanya since or ni siya ka extension, so kumbaga h plus k ways ka na. So mo nang buhaton kay pinakagamay naman daw ang 18. So bali, padagano lang nimo siya from 20 cx, ang imong x starting from 18 padulong sa 20. Okay, pinagamay mo daw ang 18. So 18, 19, 20 bali mong padagan ani. So the answer is 211 ways. Okay? So yung una na lang. So pwede po siya isa-isahon ni mga. Pero mas gwapo yung una yun. Okay, so yung nga ng mga strategy sa combination usually mas nasud pa itong permutation. Sinod lang. Compare ng combination. Okay, another problem. So a theme park has the following rides, namely roller coaster, drop tower, pendulum ride, bungee, launch coaster, carousel, Ferris wheel, teacup ride, swinging chairs, bumper cars, twister, looping starship, flume, rough ride, water slide, dark ride, trackless ride, 4D simulator ride, go-karts racing, and monorail. You want to ride at least 15 of them. How many different combination of rides can you go on? So again, natay word niya, at least. At least we tried. Malay mo. At least we tried. Sila na na. Katunay ng crush na ako. Si Kwan. Janine. Ha? Okay, so you want to ride at least. At least we tried. Okay, so bali 15 daw imo ang piliyon. So imo gapon ning padagana no. Ang gikan sa 15 at least man pinagamay na daw ang 15. So 15, 16, 17 and so on. So ato lang ipon pila ka rides. First, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, kay bumper cars na. 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na 20 ka rides. So, 20 gyapon. 20 CX, then 15. Starting from 15. So, bali, ang dagan na ni kay 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, the answer is 21,700 rides. Okay? So, manang combination ng kuha lang dyan na siya. Mas dali dyan siya. Sinod lang. Kaya usually ang mga problem kay iunan nila maguna. Tuyok lang. Sa permutation na good kay kanang ni mga twist mo dito. So, medyo komplikado ang permutation compare kang combination. Okay, ito ta sa probability na. Kaning probability, again, pwede ka mo gamit og logic, pwede po combination. So, depende na siya kung sa imong ganahan. O, unsa po yung applicable. Na?
Sino yung probability? Obvious mo ni kayo, no? Probability is ko naman siya. Kanang counting problems. Mag-ihap lang ka. Counting problems na siya, no? Like, for example, yung formula kay S over N naman na. Like, the number of successful outcomes over the total number of outcomes. So, ipon lang nimo pila ka buok total number of outcomes. Ipon lang po nimo pila yung successful outcomes. No? Based sa statement sa problem. So, ato na naman nga probability, di yun na siya pwede mo lang pasugban. Kay, again, probability, chances man eh. So, na naman kay 0 to 100% chances. No? Okay? So, that's why always dyan na siya less than or equal to 1. Okay? So, dyan na siya pwede mo lampas. So, pag imong answer kay nilampas, so, na dyan na yung mali si Muha. Na? So, yung dyan na. Okay? Probability of success, number of successful outcomes, then total number of outcomes. I-have rin counting game. So, napod tayo ginatawag nga kanagong probability of failure. Na? So, kung na-success na dyan, failure. Na? No, ang failure ang pinaka-importante. Na? Hindi ang good maka-learn, di ba? So, convert ko na siya, number of failed outcomes over the total number of outcomes. Pwede po nimo siya i-plus ang duha, di ba? Kay probability of success plus the probability of failure equal to 1. Yung sila i-plus. So, that's why natay style nga pag nakay 2 or more probabilities, pwede nimo i-sum up na tanan niya equal nimo sa 1. Okay? So, for example, probability of success plus probability of failure equal to 1. Kung na yung mga different probabilities, you can add din. Add po nimo sila tanan. And equal to 1. So, nga na raman. So, S over N. Okay, mag-try ta, no? Kita ninyo din. So, in a class of 35 ka students, 13 daw na kay seniors, 9 kay junior. Unya, 8 daw kay sophomore. Unya, 5 kay freshman. So, if one of the students is selected at random from this class, so what is the probability that this student is a junior, freshman, sophomore? Ipon lang nimo, ha? So, di ba, na kay 13. Pila po niya. Ito lang sa, pero ingon mag siya direct nga, 35 ka students, pero ito lang i-check na. Kasi may 3 things naman. So, 13, 9, 8, 8 ka sophomore, 5 ka freshman. 35. So, estudyante nito sila tanan. Okay? So, karon mamili daw kag isa lang kay estudyante. So, isa lang probability imong mapilian kay junior. So, number of success, pila ka juniors, 9 ka buok na out of 35. So, the answer is 9 over 35. So, muna na siya. Ihap lang. Okay? Freshman, 5 out of 35. Okay, sophomore, 8 out of 35. Murag fraction sa grade 1, no? Diba nga naman fraction sa grade 1? What fraction of freshmen are in the class, na? Mukha na raman, na? Mura masyang yun na. Pang grade 1 dyan, yung problem. Ano ba yung grade 1 yung problem na yan? Under sa fraction. Okay, another problem. So, ihap na dyan siya, ihap na. Unlike kung madto na ta sa medyo advanced nga probability, kato medyo nga pang college na dyan siya, na? Okay, lisod mo dyan to. Na po yung mga problem nga samaan nila. Ihap lang ka, na dyan uban nga medyo komplikado, no? So anyway, napatay style na sa pag-solve. Okay? So throughout the history, many people have contributed to the development of mathematics. These mathematicians include Pythagoras, Hypatia, Euclid, Euler, Einstein, Fibonacci, Agnesia, and Pascal. So what is probability that a mathematician's name selected at random from those listed will start with either the letter E or letter A? Okay, so unsa lang probabilities. Mag-ihap lang daw ka og di ba success over number of outcomes. So, ang number of outcomes nimo pila ka buok mathematician, ha? So, na kay 1 2 3 4 5 6 7 8 ka mathematician. So, ang mathematician name selected na random will start with E or A. Okay, si Euclid, si Euler,
Einstein, si Ignatia, letter A. So, si Pythagoras, si Pascal, si Hypatia, wala nilabot, si Fibonacci. So, pila ka buok? 1, 2, 3, upat. So, 4 out of 8. So, the answer is 4 out of 8. So, ihap lang. Kuhan siya, kanang basic probability. Okay, let's have another example. Kani pwede nyo testingan since na choices na may butang. So, pwede mo mag-try po. So, in a batch of 45 ka lamps, there are 10 faulty lamps. So, if one lamp is drawn at random, find the probability of it being faulty. So, probability daw nga faulty siya. So, mag-ihap lang ka, na? Ano po solution na? Ako po solution na. Sige, sila na to. So, ang probability nga makakuha ka og faulty siya kay dali na lang probability nga faulty. So, ang number of successful outcomes kay Polo tapos out of 45 ka lang, no? A batch of 45, okay, 45 ka lang. So, 10 out of 45, that is equal to 10 divided by 45. 0.222. So, the answer is 0.222. Next, probability nga being satisfactory. So, meaning not faulty, na? Not faulty. So, that is just 1 minus probability nga faulty. So, masyag ka ng probability of failure ba? Pero failure siya, kay baliktad man siya. So, anyway, this is just 1 minus sa 0.222. So, the answer is 1 minus 0.222, 0.778. So, 0.778. So, the answer is letter D. Okay, another problem. You have equally likely chance of choosing an integer from 1 to 20. So, find the probability of the given event. A multiple of 3 is chosen. A prime number is chosen. A perfect square is chosen. So, pwede nyo testingan po. Solve sa.
Okay, so atong solbon. So na daw number 1 to 20. Wait lang. So bali na kay multiple of 3. So mag-ihap lang ta pila ka buok multiple of 3. Okay, multiple of 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay na. So pila man ni ka entries. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka numbers. So meaning ang probability of success nga makakuha ta og multiple of 3 kay unom. So the probability of success is 6 out of 20. So this is 6 out of 20. So the answer is 6 divided by 20. 0.3. So mga siyang answer. Okay, next problem. Prime numbers. So pag may kag prime numbers, those are numbers that only kanang multiplied by itself na. Kumbaga say ang 1, 1 times 1, 2, apil po. So 2 is a prime number. 3, 4, 5, 6, 7. So many choices. What may be the box? So 9 divided by 20. 0.45. Dapat ang kuwan. Hindi sibil yan. Okay, so 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7, 8, 9. 9 is 3 by 3. 11. 13, 14, 15, 16, 17. 17 times 1. Okay lang. 18, 6 times 3, 19. 19 times 1. So, tama lang man 1 to 20. So, apil dapat si 2. Wala apil ni Bisabilia si 2. So, dapat ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 ka numbers dapat. So, the answer is 9 out of 20 for the prime numbers. Prime numbers. So, 9 out of 20, that is 0.45 dapat. Di lang siya dapat unong. Wala. Kuan siguro. Prime nga. Anyway, prime numbers may gingon, so dapat at least ito. Next, perfect square. So, ato lang po ipon. Okay. Square. Paste. So, pag square number, so, 1 square, 2 square. Yan, perfect square. Square numbers bali. So, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25. Tama lang 120. So, tama lang dire itong pwede i-generate. So, upat lang ka numbers. So, 4 numbers. So, 4 out of 20. So, the answer is 0.2. Including. So, muna siya ito ang answer. Okay, another problem.
Okay, you have just step into the tub to take a shower when one of your contact lenses fall out and you have not turn on the shower. So assuming that the lens is equally likely, okay, to land anywhere on or inside the tub having a dimension of 50 inches to by 26 inches and the diameter of the drain is 2 inches. So determine the probability that it landed on the drain. So makita nimo nga kanang naka based on area ang gina pangita no sa iyang So bali kung atong drawingon natay tab diri 50 inches by 26 inches. Wait lang ha. Pura na. Ay, medyo na sila. Tinaunaw sa nato ning Chinese. So since ingon sa problem nga kanagong ingon siya dire mo lakaw daw no mo get out sa room one after the other. So meaning inig mo hawang isa di na mo balik na. So kung nay 71 ka estudyante tanan inig mo lakaw ang isa 70 na ang sunod na. Lakaw na po ng isa 69 na ang sunod. So bali kuha ka probability nga ang tulo nga nilakaw kay Chinese. So Chinese. So nakay sa ilang pulo ka Chinese. Sa pulo ka Chinese over 71 ha. So manang probability nga ang nigawas pinakauna kay Chinese. Tapos sunod mugawas kay ang kuan naman kaning Chinese gyapon. Kay tulo man daw kay Chinese. So bali ang iyang probability karon kay 9 out of 70 na. So kumbaga this is multiplied by 9 out of 70 and then 8 out of 69. So we have 10 out of 71, 9 out of 70, and 8 out of 69. So the answer is 0.0021. So muna siya ang atong answer. 0021. Okay, next. Ang mugawas daw kay Japanese. Ang tulo. So, mali natin yung tandaan. Kaya natin dire. Dapat pati choices. Okay, kung tulo Japanese, so Japanese 24 ka Japanese, so 24 out of 71, 23 out of 70, and then 22 out of 69. So 24 over 71 times 24 over 71 times 23 over 70 times 22 over 69. So the answer is 0.0354. So letter D. 0.354. And then ang mugawas daw, this is Japanese. Kay Pilipino. So mura gyapon yung style. So kung Pilipino ta, ayan. So tulo ka Pilipino, 37 ka Pilipinos na. So 37 out of 71, 36 out of 70, and 35 out of 69 para sa Pilipino. Okay, 37 out of 71, 36 out of 70, and 35 out of 69. So the answer is 0.0354.
136. Oh, 1359, letter B. 1359. Okay, so wala siya, no? So, counting lang. Probability. Mga basic probability lang niya. Okay, another problem. So, a random sample of 250 ka-adults was taken, and they were asked whether they preferred watching sports or opera on television. The following table gives the two-way classification of these 250 adults. Okay, if one adult is selected at random from this group, so find the probability that this adult prefers watching opera, probability that this adult is a male, and find the probability that this adult prefers watching sports given that the adult is a female. So, unang pangutan. Okay, sige, natin solve. So, first, ano natin solve si number 1. Okay, wait lang. Ayan. So, ang gusto na to kuhaon kay ang probability nga ang kana nga adult prefers watching opera. Na? So, take note sa total number of adults kay na kay 250, di ba? So, meaning kanang male o female, pros na sila adult, no? Kay, kung mo ba yan ang i-plus ang 96 plus 45 plus 24 plus 85, kuhan man natin 250. So, bali, male and female, those are adults, no? So, sa male and female, ang mutanaw daw o opera, ito lang probability ana. So, bali, ang probability nga mutanaw og opera out of 250 ka-adults kay so sa lalaki 24 85 sa babae. Total number kay 250. So the answer is 24 plus 85 divide 250. So counting lang din siya. 0.436. So 0.436. Okay, next problem. Unsa daw ang probability nga kanang adult kay lalaki? Okay. So kung lalaki, nakay 96 o 24 ka lalaki. So bali kung male, 96 tapos 24. So lalaki man 96 nga nagtanog sports inyo opera, no? Tiyawa ng lalaki ng tanog opera. Anyway, 96 plus 24 divide 250. 0.48. So the answer is letter B. And then the next problem, number 3, unsa daw ang probability nga kanang adult kay gatan-aw og kanang adult kay gatan-aw og kuan daw sports tapos babae siya. So meaning female daw siya, given nga female siya tapos katanaw siya og sports. So unsa lang probability? So sometimes matry ka og 45 out of 250, no? Kay sports good niya female. Kaso mali na siya, na? Pagayunan na. So kani man gud pag mayunan ni makasugat mayunan ni. Kabalo man gud ka nga female sila. Di ba? So dapat ang number of outcomes dili na 250, na? 250 wala ka kabalo kung male or female, no? Karon kay kabalo man ka nga kanang adult kay female. So meaning ang number of outcomes murag nay deduction may tabo ba, no? Instead na katong wala jud ka kabalo, wala ka idea kung male or female ba,
So 250 ang imuhang ano, ang total number of outcomes. Kaya may idea kung female or male. Okay? Karon magod sa kanila problem kay kabalo ka nga female. So meaning dili na dapat 250, di ba? Kay kanang aware man ka nga female siya. So karon mabawasan ang number of outcomes dapat. Ayan. So, imong number of outcomes should be the number of females. 45 plus 85. So, kanina lang dapat imong number of outcomes kay aware ka nga babae ang nagtanaw, no? Karon sa babae, pilang nitanaw sa sports? 45. Okay? So, dili 250. So, um, naiban mo attempt og 250. That's okay. Medyo confusing po siya gamay. So, anyway, that's okay. So, at least klaro, no? Pag kanagong population kay kanang oops, given na ni, no? So, aware ka ani. So, dapat alis na ni mga entries. So, 9 over 26, 0.346. The answer is 0.346. Letter A. Okay, another problem. Okay, nagawas na siya itong May 2014. So, a box contains washer, 24 of which are brass and 36 copper. And the remainder are steel. Na? So, kung sino ka-unique nga problem is wala niya gingon kung pila ka ang steel. Ningon na siya remainder, na? O po niya gingon kung pila ka washer tanan, na? Basta 24 daw ana og 36 copper, 24 brass. Niyang uban daw kay steel na. So, the problem is wala niya gingon kung pila ka washer ang nasa box. So, muna naka-twist ani password. So, kung pangutana, one washer is taken at random, retain, and second washer similarly drawn. Determine the probability that both washer are steel. First is brass and the second is copper, and one is brass and one is steel. Okay. So, kung makita nimo sa problem kay mukuha daw siya isa ka washer, nya di na niya ibalik na iya daw i-retain. Tapos kuha na po siya isa na. So, ang the problem ang the only tricky ani nga part kay wala niya gihatag pila ka washer. So, natay rule nga para ma-achieve lang nato ang kanang almost ang kanagong ang population is dili tanto malayo sa sample. So, pwede ta mag-assume mo 100 na. So, ingana dyan na siya if ever na given nga kanagong medyo tanaw ni mga kulang. So, pwede ka mag-assume mag N100 na. So, bali, diri nasa na ako yung number 1. Ayan, nato siyang solve 1. So, itong solution na ni, mag-assume ta o total number of outcomes. Okay, take N be 100. So, kumbaga 100 ka washers. So, kung na ako'y 24 ka brass, so, meaning 24 brass washers. Tapos, copper, 36 ka washer. Copper na washer. So, pila ka buok ang remainder para sa steel. Para mo total siya o 100 ka washer stampers. Kuyo.
Lagi si Luis. Sana all. So 100 ka washers tanan. Okay. Washers. So kan bali ni. 100 minus 36 minus 24. 40 ka steel. Okay, so karon pila daw ang steel. So muna ni. Diri na ta. Probability of success. So makakuha ka og duha ka steel. Mara siya kanang steel then steel. So ang probability makakuha siya steel kay 40 out of 100. First draw ni siya. Next draw ni kay duha man ka washer ang kwaon, di ba? Na-retain niya. So 39 na lang ka washer out of 99. Next draw niya. So bali the answer is 40 out of 100 times 39 over 100. The answer is 0.156. Ay, sorry. 99. 0.158. Okay. Next. Next kay first is brass, then the second is copper. So makita nimo ni nga problem kay naka-sequential kanagong dapat mauna jud si brass then sunod si copper. So naka-sequential siya. So mauna si brass kanagong kabalo siya, no? Maray ana ba, no? Like una ka draw brass, ikaduha kay copper, no? So aware, kabalo siya, no? Lahi na siya kanang wala ka kabalo, no? Like kanang dili siya mingon og first nya second. Lahi po na siya. So diri kay naka sequential ni siya. Yung term diri. Aware ta nga first kay brass kang makuha, so meaning 24 ka brass out of 100. Nya ikaduha na to nga hulbot kay copper, so 36 out of 99. So bali 24 out of 100 and then 36 out of 99. Okay, 0.087. Okay, the answer is letter C. Next problem kay kani muna ko ingon. Kay number 3 gud. Kay number 3, wala ta kabalo man gud kung ano nga mo siya nga one is brass and one is steel, no? So, based ana nga statement mingon ka nga kasi nauna sila, si brass or si steel. Kini naman siya nga ang isa ni-hulbot siya, di ba? Duha ka bukang hulbot. So, murag ko na siya, murag humana siya gulbot ba niya ingon sa imuha nga ang isa kay brass, ang isa kay steel, na. So, what idea kung kinsa nauna? Si brass ba or si steel, na? So, ato na siyang ikuan dire. So, pwede na to ingon nga brass, kung ni brass kay steel. Or steel first, then brass. The idea. So, ingon na. So, may tabuan
um, magplasta na. Now na to ning brass then steel. So ang mga kuha kag brass kay 24 out of 100. Tapos makakuha ka og steel kay 40 out of 99. Or una si steel 40 out of 100. Then mosunod si brass 24 out of 99. Since wala tayo di. So karon we have 24 over 100 times 40 out of 99. Okay, and then 40 out of 100 times 24 out of 99. So the answer is 165. 0.194. Okay. 194. So mali siya itong answer. Okay, next problem. Approximate the probability of a meteorite falling to Earth will hit water if the Earth's land area is about 57 million square miles and the rest is water. So, pwede nyo testingan kung saan solve niya. So, ang probability nga kung na daw mo dagsa diri nga meteorite simba ko, ang probability nga maigo siya dito sa tubig. Provided nga ang area sa lupa, probably projected area, kay 57 million square miles. So, ang probability nga maigo siya sa tubig. So, dakong probability nga maigo siya sa tubig compare sa lupa, no? Kay mas dako man ang bodies of water compare sa bodies of land. So, kung na yung meteorite, mag-tsunami dyan na for sure, no? So, patay siguro tayo na tanan. Okay, sige. Ato na siya i-solve. So, ang probability daw nga maigo sa tubig, ang meteorite. So, ato siya i-base by area. Kasi matang naitabo atong sa tab-tab. Itong drain and tab. Unang sana ko ang Earth's land area. So, ang Earth's land area kay 57 times 10 to the power of 6 million square miles. And then we know sa spherical trigonometry, nga ang radius sa Earth is approximately
approximately 6,370 kilometers, or approximately 3,960 miles. So meaning makuha na to ang Earth's surface area. Surface area. So derivative lang siya sa volume sa sphere. So 3 cancel out ang 3, so 4 pi r squared. 3 r squared, tama. Okay, we have karon punta lang nato si r, which is 3,960. So 4 pi. Okay, 4 pi. Ayaw na, diretso na. So 4 pi, 3,960. So ang maigo siya sa land, kanina, diretso na. Probability nga maigo siya sa tubig kay equal siya sa 1 minus probability nga maigo siya sa land. Okay. Di ba? Mura siya kaning water kay failure nga maigo siya sa land. Mura na ba? So, bali may tabuan this is equal sa 1 minus area sa land, 57,000 square miles. Okay. Tapos, i-divide nato siya sa ano siya? Lateral area. Okay, so the answer is 1 minus 57, 57 times 10 to the power of 6, then nakay 4 pi, 3,960. Okay, 0.711. So the answer is 0.711. Ayan, so letter B. So dako dyan. Dako ang ganyan. So ang maigo sa lupa, ang probability kay kanilang 0.289. So 3070 na. 3070. 0.289 divide 0.71. Never mind. Okay, next. Ayan na. Next problem. Okay. The local weather forecaster says no rain, and his record is 2/3 accuracy of prediction. But the Federal Meteorological Service predicts rain, and the record is 3/4. With no data available, what is the chance of rain? So, pwede niya testingan po o solve before na to siya solve. So, yun ang probability nga muulan. Hindi nga, napalihok na din yun. Nakalihok ko.
Okay, atong solbon. Okay, probability nga muulan, so probability nga muulan kay again number of successful outcomes over the total number of outcomes. So ang number of outcomes is ang probability nga muulan. So okay, may probability magudta diri tanan no, based sa given naka probability tanan. So kumbaga probability ni nga maulan over sa total number of outcomes which is ang probability nga muulan o dili muulan. So ano ang probability? Rain and then muna ko Q na lang. Not rain. No rain. Yung term. No rain, no rain. So mari ko na. So since ang given nato diri kay in terms of probability pod na. So ang probability daw nga dilim ulan kay 2/3 accurate. Tapos ang probability daw nga probability nga muulan kay 3/4 accurate. Okay? Sige. So bale, ato ang probability nga muulan kay sa baba. Okay, ingon ni forecaster, local weather forecaster, ang ilang probability nga dili ulan kay 2/3. So meaning ang probability nga muulan is 1 minus 2/3. So 1 minus 2/3. Muulan ni siya na. So para ni siya sa local weather forecaster. Kaya nga sila 2/3 daw muulan. Dili muulan. So meaning ang muulan kay 1 minus 2/3. Nya para ning Federal Meteorological Services, wait lang ha. Ako na ni gamay na lang. Kuno siguro ni LWF. LWF. Tapos ang probability nga muulan kay 3/4. So at least ni siya 3/4. Ulan jud eh. According to Federal Meteorological Service, FMS na lang. So karon sa muulan, so isa ni siya, part ni siya na sa overall total number of outcomes. So dapat na siya dire. Ato siya butang dira. So karon ang dili muulan okay, ang dilim ulan kay according to local weather, so kuan gyapon siya 2/3 balik kay dilim ulan. So sure sila nga dilim ulan 2/3. So ada siya butang na rin. According to local weather forecaster. Then sa Federal Meteorological Services nga dilim ulan kay kanim ulan man eh. So meaning 1 minus 3/4 ang dilim ulan. So the probability karon kay so bali 1 minus 2/3 okay times 3/4 okay and then 1 minus 2/3 then 3/4 tapos 2/3 then 1 minus 3/4. Ayan. Okay, the answer is 3/5. So the answer is 3/5. Okay, next. Another problem.
Okay, a point is selected at random inside a circle. So find the probability that a point is closer to the center of the circle than to its circumference. Pwede yung testingan ang solve ko na. So, gusto ang probability nga find the probability that the point nga kana nga point daw nga imong gi-select at random kay duol sa center sa circle. Okay, baluman ta nga sa probability dapat equally likely, di ba? Kanang wala ko ilang mga na ba. So, imong style ni dapat equal o probability ang katong points nga nasa duol sa center o katong points nga duol sa circumference, no? Para patas ang probability. Diba? So, meaning, kung na kay circle, assuming mo ni circle, no? Bigyan na check center. Center. So, nadiri imuhang center kan siya. Bilang na siya na ito. No? Na ito, C. Center. So, karon mo, select daw kag point. So, sa probability nga kani nga point, assuming mo ni siya nga point. No? Kani nga point yung i-select kay duol daw siya sa center. Kaya ito, point na siya. So, sa probability. Duol siya sa center. So para ma-equally likely sila kay mo man itong circumference, no, kaning periphery niya, di ba, circumference may tawag na to na. Tapos kang center kay kanina. So para equally sila, so dapat na siya sa halfway nila. Meaning symmetrical. Center. Okay, goods. So dapat kani siya ano ko color. Tapos yan na. So dapat ang radius niya kay halfway na. Okay. So dapat may radius ano. Kaning isa pod kay arma sa so, pwede natin assume ano siya. So bali kani siya kay R. Tapos kani isa kay R. R divided by 2. So, bali, base na to na siya karon sa by area. So, bali, na-address siya sa kanilang mga points, no? So, by area na. Ang groups na kami. Okay, asa lang ito murag area dali. Gusto mo gawin na. Kani.
So, ang probability kay pi over 4, dito no, pi lang pi. Pi r squared. So, this is r divided by 2 squared. Ang isa kay pi r squared. So, r lang. So, mabinlan ta karon o cancel out si pi, cancel out si r squared, 1/4. So, the answer is 1/4. Okay, next problem. So, 3 men are running for public office. Candidates A and B are given about the same chance of winning, while C is given twice the chance of either A or B. So, find the probability that C wins and A does not win. So, makita nimo medyo dili equal, no? Ang mahinan sa probability. Si A and B kay pareho sila og chances of winning, so meaning pareho sila og probability of success, while si C kay medyo siguro lakas sa masa, no? So na siya twice the chance of probability, no? Na mo daog compare kang either A or B. So sa probability na mo daog si C. So pag nakay ingunan lahi-lahi ilahang probability, so para ma-solve natin ang mga probability, then pwede na ito gamitin itong sum of all probabilities is equal to 1. So, bali may tabuan kay itong i-assume na ang probability ni A nga modaog kay X, probability ni B nga modaog kay X, nya probability ni C modaog kay twice of X. Nya equal to 1 man daw ni tanan. Okay? So, mao nang rule sa sum of probabilities. So, meaning nga kay X nga 1/4, no? Or 0.25. So, meaning ang chance ni C nga modaog is 50%. So, twice of X, 50% ang ihang modaog. Kanya, modaog si A kay 25%, so mapildi si A, 75%. Or 1 minus 1/4. No? So, 75% ang probability nga A does not win. So, the answer is 75%. Okay, so mauto sila na ang mga basic probability. Ito ta sa mga dice nga probability. So, kani nalagugyapon siya sa mga basic probability pero involved lang kay dice. So, unsa po i-atake pag inguna ni. So, ato lang tamanan ang dice kay ingani man jud na, no? Unom six-sided. So, unom po siya ka face. Ano lang ato tamanan. Okay, example. You roll a six-sided die or dice whose sides are numbered from 1 to 6. Normal. Dice is numbered from 1 to 6. Unsa lang probability nga inigroll nimo kay 4 ang imong makuha? Unsa lang probability nga ang imong makuha kay odd number? Unsa lang probability nga ang imong makuha kay less than 7? So, ipiya permane, di ba? So, unsang probability nga makuha kog 4? Isa lang na out of 6. So, ako wala man ta sa face sa atong dice kay kana na. So, makuha kag 4, isa lang. So, 1 out of 6. So, the answer is 1 out of 6. Next, unsa lang probability nga makakuha ka og odd number? So, again, sa atong die na kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, makakuha kag odd number kay 5 na. Like 1, 3, and 5. So, na kay 3 out of 6. So, the answer is 1/2. Tapos, makakuha ka og less than 7. Silang tanan, ha? Like less than 7. Uno mo naman kabuok, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Less than 7, silang tanan. So, 6 out of 6. Or that is 100% makakuha ka og less than 7. Okay, another problem. When two six-sided dice are 2 sets, there are 36 possible outcomes. Normal, no? Kaya naman kay 6 by 6, di ba? So, na kay 6 by 6 nga matrix, so 36 possible outcomes. Unsa ang probability nga ang sama na kay dili 8? Unsa ang probability nga ang sum niya kay 6? Unsa ang probability that the sum is greater than or equal to 4?
Okay. Ayun ang namin. So, ako na pin. Okay, time. Mhm. Okay, so ang probability na makakuha ka og ang sum kay dili 8. So usually atong sala ni corner na to ang sum nga makakuha siya 8 dunya i 1 minus probability nga makuha 8 ana na lang. So again, ang phase kay naman kay unom ka dice, so buhat kag unom ka 6 by 6 matrix dire. So karon makakuha ka og 8. So kumbaga 6 combination of 6 and 2, di ba? Unom ang sa isa ka die, nya dos ang isa ka die. Pwede pod 5 ug 3, pwede pod 4 and 4, 3 and 5, no? Tulo ang isa ka die, nya 5 ang isa ka die. Siguro na baliktad sila, no? Diba? Katong una, ang unom, ang isa kay duha, or vice versa, duha ang isa, isa kay uno. So na kay 1, 2, 3, 4, 5. So na kay 5 ka possible outcomes, successful outcomes kung makakuha ka o 8. So kumbaga, na kay 5 out of 36. Ang probability nga dili ka makakuha og 8 kay 1 minus 5 over 36. So kumbaga kanina sila tanan anang mga wala na sheetan. So na kay 1 minus 5 over 36, so na kay 0.862. Pwede po kuan. Probability of successful outcomes nga di ka makakuha 8 kay di ba 36 man tanan, so 36 minus 5 divided by 36. So the answer is 0.861. So na kay 35 minus 6 nga di ka makakuha 8. Okay, another problem. So find the probability that the sum is 6. So para makakuha ka og 6 again, buhat lang gapon ka og 6 by 6. So makakuha ka unom. So combination of 5 and 1, ha? Like 5 nya isa sa isa ra pud sa isa. Or upat ang isa kay duha. Okay, so bali mo ni sila. So na kay 1, 2, 3, 4, 5 ka possible outcomes. Makakuha ka og unom. So meaning na kay 5 out of 36. So that is now your answer. Next problem. So in the two six-sided dice are tossed, there are 36 possible outcomes. So the probability that the sum is greater than or equal to 4. So buhat gyapon ka og 6 by 6 nga matrix diriya. So na kay 6 by 6, 36 tanan, no? Possible outcomes. Unsa lang probability nga ang sum kay greater than 3 or equal to 4. So, kung sa nato first, ang probability that the sum is greater than or equal to 4. So, ang 4 kay 3 and 1, 2 and 2, 1 and 3, na? So, makakuha kag 4 ana. Greater than sa iya, 4 and 1, 5, di ba? So, greater than 4. So, balik kanina sila tanan, ha? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 out of 36. So that is now your answer. Pwede po naman siya baliktaron kay medyo daghan mo good kayo rin, ha? Pwede mo siya baliktaron. Like, kanina lang. 3 out of 36. So 1 minus 3 out of 36 ka. Kabaliktaran ba niya? 1 out of 1 minus 3 out of 36. So the answer is 0.917. Pila na yung 33 divided by 36? 0.917. The same, na? So, pwede na siya yung una na. Okay? So, muna siya akong gipasabot na.
So baliktaran na lang nimo. Oops. Kana siya na. So pwede po din na. Okay, another type of probability kanang involve ang balls and marbles. So pwede po nato ni siya. So usually naman tayo duha ka types sa problem ani, no? Ang the first case kanang balls drawn without replacement. Na ikaduha kay with replacement. Kung mayong ka og kanang balls without replacement, meaning kung mukha kag bola, di na may balik na. So kung 30 ka buok, nya sunod nimo drone ana 34 29 na lang. Ano na. Ang kaning balls with replacement, so ini hubot nimo murag ibalik nimo siya or pulihan baka nimo. So at least constant bali ang total number of outcomes. While sa case number 1, ang iyang total number of outcomes naga-diminish by 1. Ang diri kay constant. Example ta. Okay. So a box contains 15 ka billiard balls which are numbered 1 to 15 na. Walay appeal sa cue ball na. So kanilang sila. So a ball is drawn at random and the numbers written down determine the following probabilities. That the number is less than 5 and the number is even and less than 5. So murag mo siya na fall dito sa duha na to category na. So mura siya katong normal lang. Okay, pero balls gyapon. So unsa daw ang probability nga less than 5? So sa 15 ang less than 5 kay 1 2 3 4 upat na. So 4 out of 15 bali. Okay, so ayan. So upat ka buok. Okay, next. Unsa ang probability nga even and less than 5? So pag even and less than 5, so duha lang na. Kaya ko naman, 2 and 4 lang man. So 2 og si 4 lang. So 2 out of 15. Okay? Next. Okay, a jar contains 2 red nga marbles, 3 ka blue marbles, and 1 ka green marbles. So find the probability of randomly drawing the given type of marble. A red marble, a blue or green marble, a red or blue marble. Okay. So, karon unsa nang probability nga makakuha ka red sa imo lang ipon? Pila ka buok red? Yeah, pila ka buok tanan marbles sulod. So na kay duha ka ito na lang. So na kay duha ka red marbles out of duha plus tulo plus isa. Okay na. So na kay 2 out of 6, 1/3. So karon makakahulbot ka og blue or green nga marble. So unsa na? Blue or green nga marble. Okay, makakuha kag blue. Pila gyud na? 2, 3, 4, 5, 6 na. So makakuha kag blue kay tulo, 3 out of 6. Or so plus. So plus makakuha kag green 1 out of 6. So the answer is 4 over 6 na. So bali rin 2/3. So makakuha kag blue niya green.
2/3. So the answer is 2/3. Next, makakuha ka og pula, unya blue. So, pula bali ni tapos blue. So, meaning kung blue, kung pula, 2 out of 6. Nya kung blue kay 3 out of 6. So, 5/6 bali. So, the answer is 5/6. Okay, another problem. So, a box contains 10 black marbles, 8 red marbles, 8 ka white marbles, 2 ka yellow marbles. Suppose you are allowed to pull out a black marble from the box and do not put it back. So, if you are to pull out another marble at random, so what is the probability that you will pull out another black marble? So, bali kung imong tanawon na kay pulo ka black marbles, walo ka red marbles, walo ka white marbles, unya duha ka yellow marbles. So, a total of 10, 8 plus 2, 10, so 28 ka marbles tanan. Okay? So, sa 28 ka marbles, magkuha daw kag isa. Unya, di na daw nimo siya ibalik. So, meaning magkuha kog isa, 27 na lang, ha? Unya, black ball man daw itong ikuha. So, sa pulo, 9 na lang, ha? So if one black marble is pulled out, then there will be 9 black marbles left in the box for a total of 27 ka marbles. Kinukuha magag isa. So karon ang pangutana, unsa daw ang probability nga mukuha na pug ka balik kanya imong makuha kay black marble. So that would be 9 out of 27. So the answer is 9 out of 27. Okay, another problem. Ayan, ha? Pwede na testingan eh. I think that's probably magoro na. So, a box contains 58 ka red marbles, 14 ka yellow marbles, 28 ka blue marbles. All the marbles are of the same size. 3 marbles are drawn at random from the box. First, one, then a second, then a third. Okay? So, tulo ka marbles. First, second, then third. Determine the probability of um, getting red marbles sa first yung mga hubot. Iningon mo siya diri. So naka-sequential ni siya. So first, nya sunod nimo hubot daw kay second bali mo tong yellow. Nya ang ikatulo kay blue. So naka-sequence mo siya diri. So dili ta magkuha na ni mag or. Okay, next, determine the probability of getting one red marble, one yellow marble, and one blue marble without replacement. Katong una kay with replacement, ang ikaduha kay without replacement. So determine the probability of getting either one red marble and two yellow marbles, or one blue marbles and two yellow marbles with replacement. Okay. So, ang probability nga makakuha ka og di ba naman kay kwantanan? 58 plus 14 plus 28 no. So nakay total of 100 marbles tanan. So unsa lang probability nga makakuha ka og pula? So 58 out of kay pula man. So 58 out of 100. Karon makakuha na po ka second kay yellow. So ang yellow kay 14. So times kag 14 out of with replacement. So meaning inikuha na ko sa pula akong ibalik na. May nga na ba? So 100 yapon. Or magkuha kong pula, pagkuha na ko sa pula, ako na, pero na mo butang og lain nga pula na. So at least ang 100. Next, next na itong mga hubutan kay blue. So meaning 28 na. Kaya naman kay 28 ka blue marbles. So 28 out of 100. So the answer is 0.0227. So na siya atong answer.
Okay, paano daw pag without replacement? So, bali, inikuha nimo, di na nimo pulihan. So, the same na sila, na? One red marble, one yellow marble, and one blue marble. So, may tabuan na, kay mahimura na siya og kanang 99, no? Tapos 98. So, naga-diminish siya by 1. Kay since nagakuha ka og isa, unya din mo ibalik or dili pulihan. So, the answer is 0.0234. Okay, next problem. So, unsa daw? Ano na tawag solution? Ano lagi na? So now we 102 marbles. So by drawing marbles with replacement, the total number of marbles remain constant. So ano siya? Red, yellow, blue. So we have 0.0227. Next, mag-plus na. So naga-diminish siya by 1. So 199.98. Oops. Wala na ko siya na-edit. Okay, so next. Muna to siya, no? I-plus na to. Mo dito. Tama ito. Naga-diminish by 1. So may mo siya o kani 199 niya 98. Next, determine the probability of getting either one red marble and two yellow marbles or one blue marbles and two yellow marbles. Take note, mo kuha ka og tulo ka marbles, di ba? 3 marbles are drawn at random. So sa tulo daw ka marbles, isa daw dito kay pula na. Nya ang duha kay yellow. Or isa kay blue, nya duha kay yellow. Nya take note with replacement. So kumbaga kaning 100 ka marbles kay at is. So ang imong simulation ani kay isa ka pula, nya duha ka yellow or isa ka blue, nya duha ka yellow. So meaning red, yellow, yellow, no? Or blue, yellow, yellow. So ang red kay 58 out of 100, yellow kay 14 out of 100, 14 out of 100 times 2 bale. Nya ang blue kay 28 out of 100, nya yellow kay 14 out of 100, 14 out of 100. So using your calculator na kay ma-solve nga 0.0169. Okay, so I think dira na sa siguro ta class na. Continue lang ta ugmaan eh. Sinapan ni siya yung continuation. Mga games, cards, no? Coins. Nya katong mga advance nga probability. Okay, thank you na. So see you ugma. Dismiss na ako ang klase. Thank you. Sige, pwede na mag-leave na. Kay klase pa mo speakers. Thank you. May nag-answer niya mo. Hindi ko nagtanaw. Maya na. Kaya nag-answer mo.